लाई बुमानो रुगिया इतिहास नो फान खायै फोर्सिबलि बरक मुनिसुनि बखरंनि तिख्रायै पग्रुनानै नायो गोबांमा दल म पाइथाक राजा 184 जन नि बिसिंग स्वर्गीय महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य 184 नम्बर एवं त्रिपुरा राज्यनि राजानि लाई बुमाओ जतनि से कम अमर only 39 years 39 বছর महाराजा वीर विक्रम थैजाखा जों लाई बुमाओ नुगो षड़यंत्र तंगमानो अरा उस्कानी तंगमानो आमती खायै महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर थीमानी परेनो जिनी त्रिपुरा राज्य आफुरो 14 बছর बयस तब बर्तमान बुबाग्रा प्रद्योत किशोर देवबर्मननि बुफा कृत विक्रम किशोर माणिक्य उपाय करे महारानी कांचन प्रभा देवी चराई चिकन छात्रियै बमदेखे राजा बिनी त्रिपुरा राष्ट्र शासन खाई भारत बायु अंतर्भुक्त अंगई थाका भारत बायु अंतर्भुक्त अंगनी परेना बिसिचिनि त्रिपुरा सारकनि देरा अवस्था क्लायै थामो हाइपना तेनि सिंबनो मुइतुमाखौ म महाराजानो द्वितीय विश्व युद्ध पुरो 1939 साल हासाकाओ सेकेंड वर्ल्ड वार नामपुरो और प्लेन गाती श्रामणी सिंगारीबिल म महाराजानो यूरोप उप महादेश थांगै त्रिपुरा राज्य फायै एजुकेशन सोलोंनानो तेवा एक्सटेंशन खायनानि बागै गोबां काहाम स्कूल सामनानि व्यवस्था खायजाखा म महाराजानि मुङैनो दिनै MBB कॉलेज महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य म कॉलेज श्रामजागो म महाराजानि आमालानो RKI श्रामजागो उदयपुर BBI श्रामजागो विभिन्न जगह कॉलेज विभिन्न जगह स्कूल श्रामजागो म महाराजानि आमालानो त्रिपुरानो नायथावकै श्रामनानि बागै परिकल्पना खायजाकमानि बनि बागैनो दाखुरो बुखुरक जतनि से कथारुंसा लाई बुमानो पर्यावै लाई बुमानो जुग रमै सिनिचुराय रग्न सिगला रग्न सिनिचुराय बुसानो त्रिपुरासानि लाई बुमानो बुथारियावै कथान नांनानि बागैनो आमति एकटा व्यवस्था जों दिनै मुइतुमानो 2008 साल श्री शेष महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि 100 years 100 বছর आसायमानि सालनुरगै आगरतलाव समाजराम त्रिपुरा चेयरमैन श्रामै और कैसा 100 বছর पूर्ति उद्यापन कमिटी गठन खायै 12 বছর सिगां INPTनि बखरग 100 বছর महाराजानि आसायमानि सालनुरगै जों कैसा प्रस्ताव नारगमानि 2008 साल शेष महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर द्वितीय विश्व युद्धनि जराव आगरतलानि सिंगारबिल प्लेन गाती श्रामणी और प्लेन गातीनि बुमं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर मुङै अंगानि अंथं सेई शतबार्षिकी जन्म दिवस कमिटिनि पक्ष थेके प्रस्ताव नामानि परे आफुरचिनि INPTनि प्रेसिडेंट बरमग्राम विजय कुमार अंकल विधानसभानि MLA विधानसभानि मेम्बर हिसाबे सदस्य हिसाबे निनी 100 বছর आसायमानि सालनुरगै जे कमिटी गठन खायजाकमानि म कमिटिनि प्रस्ताव त्रांखा विधानसभाव त्रांमानि सिगां जों ताबनो
যিনি লাইকুমানো সুকুমারানের বাগে 2009 সাল এরপরে 2011 সাল ওয়ারামাসিংচা তৎকালীন কংগ্রেস প্রদেশ সভাপতি সুদীপ রায় বর্মন প্রস্তাব নাখা 2010 সাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 150 বছর আসাইবানি সাল বিনি মুকুমনো অনার খায়ারি বাগে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামকরণ করা হোক। থানচানি কক এবং আংমা ছাড়াই যেই মাত্র সুদীপ রায় বর্মন বিধানসভা প্রস্তাব শাখা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটা সুশৃঙ্খল পার্টি কোন কিছু প্রস্তাব পক্ষে বিপক্ষে সামনে শিকান দলীয় স্তর আলাপ আলোচনা দলীয় স্তর কাউন্সিলিং খাইবানি পরে কমিউনিস্ট পার্টির কাইসা দাবির সমর্থন খাইও হইয়া খাবার বিরোধিতা খাইও হঠাৎ খাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী আফুরু তাহলে বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার সুদীপ রায় বর্মনী প্রস্তাব হঠাৎ খাই বাসাই সহ আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সুদীপ রায় বর্মনের প্রস্তাব সমর্থন করলাম। সেই দিন বাকি সিপিএম যত তোমার ওয়ানজয় তোমার ত্রিপ্রাসাদ জিতেন চৌধুরী সং নারায়ণ রূপিনী সং অগর বাবু সং যত মূলাং চাই থাকা কমিউনিস্ট পার্টি আমতি নীতি করেই কোন কিছু দাবির সমর্থন খাইনি বিরোধিতা খাইনি আমার পার্টি আলোচনা মা খাইও এরপরে বলছেন আইএনপিটি হাইও সাংগঠনিক হিসাবে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার তংফুর মিস্টার প্যাটেল অসামরিক পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী তংফুর জন আইএনপিটি পক্ষ থাকব মহারাজানি মঙ্গই বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম প্লেন গাছি মাছ রামনাই বুমুং বারানাই হিদে জন দাবি খাইয়ে আন্দোলন খাইকা অক্ষমূলনী বরাক কেমন খানায়া করে প্রত্যেকটা আইএনপিটি আন্দোলন মহারাজানি মঙ্গই আগরতলা বিমানবন্দর বুমুং সুলাইয়ে বীর বুমুং মান্না রেখনাই তিনি আগরতলা প্লেন গাতিনি বুমুং মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য দেববর্মনী মঙ্গই ইংলিশ থাকা কাজে তাকুর বুকুর জন মবুবক রানী লাইবুমানো সাউই চিনি লাইবুমানো থাংনা রেঙানি যত নিনি আনি অবদায়িত্ব তাবক বাহাইনো गोबां बदल सामुं चायाजात सामुं ओइयाजात आमताय कुलुंबां खाब्रुमै ना निजेबो कुनु पद खाया ना जातिबो पद खाया ना किच्छुंया তিনি মো সরকার তংনাই বিরোধী দল সিপিএম উঠুন তাই অন্যান্য রাজনীতি বদল উঠুন জন তিনি খমরন এডিসিনি হেডকোয়ার্টার দুকমালি হাতি ও দুকমালি হাতি ও বাঁচাওই তিনি দুকমালি হাতি কই খায় তিনি এডিসিনি হেডকোয়ার্টার কই খায় তিনি শেষ মহারাজানি ও মূর্তি পর্যন্ত তংলা খব সব খমরন শ্রাবকা সব এডিসি হেডকোয়ার্টার শ্রাবকা সব দুকমালি হাতি বুমুং থাকা অনলাইন বুমুং অবচু মূর্তি মানার গায় বুসকাঙ্গচিনি এডিসি চংবারি কোন উপায় করে করোনা ভাইরাস ফ্যামিলি পরে হায়ুং সাকাও যত বিরোধী দলনি বুকুঙ্গ খাওয়াইতন খা অথচ শাসক দল বড় খাইবংনি রাজনীতি সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিনি বিশিষ্টই বংনি সামং তাংলি দङ চাং মাওয়ান সুক্তাই आं खाख्लायो त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि एलाकानि ताखु काहाम बुखु काहाम सं काहाम कैनो वानसुक काना 29 मास सिगां जे कक सामानि 29 मास परे ताबुक बुमति घटना घटितं त्रिपुरा हास्टेओ बसकांनि एडिसि चंबारिओ साबानो एडिसिओ रहनाय दीर्घ बছর त्रिपुराओ सिपिएम एडिसिओ क्षमता तो नय एडिसि प्राय अनेक गुरुं हाकर खुरी क्लांखा ताई किसिसा हाकर खुरकानो एडिसि पाइनाय तेवैसा एमन दलनो एडिसिओ क्षमता रहलै एडिसिना मुथांनानि व्यवस्था दा खाइनाय
na edisino da puthana nainai abono chung bangon chuktai bone bagai antrini mo salo haste regai jotto bodolno kotor chikon ni bisingtoi asemani sal tole lai tongayo chung botino oro pali tongayo buskang chuni onek agenda tongo chung 23 August 6 schedule jala porishod sal brum 35 বছর রবি chung Tripura hastewo edisi sal palon khaitongo buskangni 23 তারিখ August 36 36 tama edisi sal o salo chung tebo आंदोलन कrak khayai edisi tebo fan कrak khayani tabo chung pogya mo salo chung mo kok basanai edisi elakawa inner line mo kongno chung basanai Supreme Court NRC ma chalu ma khaina hinai chung je writ petition khaimani tabo Supreme Court wansuk tongo BJP সরকার ফাইমানি পরে ও ভারতবর্ষ সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট খাইয়ে তাইসা কতাল সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাইয়ে তাবক বড় ত্রিপুরা হাসতে ও ভারতবর্ষ ফাতানি বরং দানা নাইমানি অবনি বিরুদ্ধে বচ্চন আইনপিটি ইয়াঙ্গো ময়দান বচ্চন চবাক খাই তঙ্গ আইনি তৈব বাহাকে কাশুনাই বব তাবক সুপ্রিম কোর্ট বিচার প্রতিনিধি বিবেচনা ও ক্লাই তঙ্গো আংখা খাইও মতিনি সাল কাহামো যত ত্রিপুরা দফানি তাখু কাহাম বুখু কাহাম চং যতন দুয়াইদি যে চং সানমানি ত্রিপুরা সানো শেপ খাইনি বেগে দাক্তি খাই সামং চারা আংথং আশুক জরা কদ নারে গইনো আনি কগ্ন মুথাক্কা যতন হামবাই চবা আয়োগ লক্ষং